آپ کو بتائیں پیرا اتھارٹی نے آئندہ 3 برسوں میں 11,000 افسران و اہلکاروں کی تربیت کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ پیرا اہلکاروں کی تربیت پر 2 ارب 21 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ۔ دستاویزات کے مطابق سال 2026 سے 2029 تک 10,000 سارجنٹس کو ابتدائی تربیت دی جائے گی۔ 435 انفورسمنٹ افسران، 464 انویسٹیگیشن افسران تربیت حاصل کریں گے۔ 101 سب ڈویژنل انفورسمنٹ افسران بھی تربیت حاصل کریں گے۔ پیرا افسران اور اہلکاروں کے لیے ابتدائی تربیت کا دورانیہ 18 ہفتے مقرر۔ تمام ملازمین کو ہر 2 سال بعد 4 ہفتوں کی ریفریشر ٹریننگ دینے کا منصوبہ۔ ابتدائی تربیت کے 3 سال بعد منتخب اہلکاروں کو 8 ہفتوں کی پروموشن ٹریننگ دی جائے گی۔ پروموشن ٹریننگ ترقی کے زون میں شامل منتخب ملازمین کے لیے ہوگی۔ ریفریشر اور پروموشن ٹریننگ پر بھی اسی نوعیت کے اضافی اخراجات متوقع ہیں۔ دوسرے تربیتی اداروں پر انحصار ختم کرنے کے لیے پیرا اکیڈمی قائم کی جائے گی۔ پیرا نے معیاری اور بلا تعطل تربیت کے لیے اپنی مستقل اکیڈمی بنائیں گے۔ نئے بھرتی ہونے والے 10,000 اہلکاروں کو پیرا اکیڈمی میں انڈکشن ٹریننگ دی جا سکے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامی۔ فورس نے آئندہ 3 برسوں میں 11,000 سے زائد جو فورس اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی بھرتیوں کے لیے ایک پلان جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کے لیے حکومت سے درخواست کی کہ ان کی الگ سے اکیڈمی جو ہے وہ قائم کی جائے، اور پیرا فورس جو ہے وہ کسی اور تربیتی اداروں کے حوالے سے ان پر انحصار جو ہے وہ نہیں کرے گی، جیسا کہ پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اور سروسز اکیڈمی ہے خاص طور پر ایمرجنسی سے ریلیٹڈ۔ تو پیرا فورس کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے پرپوزل بنایا گیا ہے کہ ان کی سیپریٹ ایک اکیڈمی جو ہے وہ قائم کی جائے، جس کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کا ایک ایسٹیمیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو تفصیلات اس کے مطابق 2026 سے 2029 تک 10,000 سارجنٹس، 435 انفورسمنٹ افسران، 464 انویسٹیگیشن افسران اور 101 سب ڈویژنل جو انفورسمنٹ افسران ہیں ان کو ابتدائی تربیت جو ہے وہ دی جائے گی، جس کے لیے پولیس ٹریننگ کالج چونگ، ریسکیو 1122 اور پنجاب جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں اکیڈمی ہے اس کے سمیت دیگر اداروں کی سہولیات جو ہے وہاں پر حاصل کی جائے گی، لیکن اس کے لیے سیپریٹ اکیڈمی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اصولی منظوری دے چکی ہیں۔ اب اس میں 3 سال بعد ترقی کے زون میں ان مختلف اہلکاروں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی، اپ گریڈیشن کی جائے گی ٹریننگ کر کے، اور اس میں بقایا طور پر جو آفیسرز ہیں جو پیرا سے ریلیٹڈ ہے، پیرا فورس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ہی شامل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب اس میں مختلف اخراجات کے حوالے سے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ شامل ہے کہ کس طرح سے اخراجات جو ہے وہ کیے جائیں گے، لیکن اس میں پیرا فورس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسروں کی اکیڈمی کے جو اوپر انحصار ہے وہ ختم کیا جائے اور ان کو اپنے ایک طریقے کے ساتھ ان کی تربیت جو ہے وہ کی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس فورس کو مزید مضبوط بنایا جائے، منظم بنایا جائے، تاکہ جو اس فورس کا مقصد ہے وہ اچیو ہو سکے۔ کیونکہ آئے روز جو شکایات موصول ہوتی ہیں پیرا فورس کے خلاف، اس میں پیرا کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ زیادہ تر جو شکایات ہیں وہ پولیس اہلکاروں کے اوپر آ رہی ہیں، جو کہ اس فورس کے اندر ان کو شامل کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اب پیرا فورس کے جو حکام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک اکیڈمی ہو جہاں پر ان آفیسرز کی تربیت کی جائے، ان اہلکاروں کی تربیت کی جائے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اب ان سے بجٹ جو ہے وہ حکومت ان کو دے گی۔ تو 2 سے زائد ارب روپے کا یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت ایک الگ سے اکیڈمی جو ہے وہ بنا کے دے گی، جس کے لیے کام باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اخراجات کا تخمینہ بھی لگایا گیا اور اس کی اب کابینہ جو ہے وہ لی جائے گی۔ جی علی رامی، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پی ایچ اے کا اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ لاہور کینال شپ ریسٹورنٹ فنڈز کی قلت کا شکار ہے۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث منصوبے کا تعمیراتی کام تعطل کا شکار ہو گیا۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن منصوبے پر 50% کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ کیا وجوہات ہیں، جانیں گے در نایاب سے۔ آگاہ کیجیے گا در نایاب۔ منصوبے کی فنڈنگ کرنی تھی اور اس کا پی سی منظور کیا گیا۔ گزشتہ سال نومبر میں اس میں باقاعدہ کام شروع کیا گیا تھا، اور دسمبر میں جیسے ہی لاہور کینال کو بند کیا گیا صفائی کے لیے، اس کی لائننگ کا کام مکمل کیا گیا، بیس میں کنکریٹ اور سائڈوں پہ کنکریٹ کر کے جو کیچمنٹ کا ایریا تھا اس کو پتہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ کام نہ ہونے کے برابر ہے، اور 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس پہ کام جو ہے بالکل رفتار ختم ہو چکی ہے۔ فنڈ جو تھے وہ دیے گئے تھے 15 کروڑ کے قریب، اور جبکہ یہ منصوبہ 55 کروڑ سے زائد کا ہے، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو منصوبے میں کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی جو دوسرا پارٹ ہے جس پہ شپ ریسٹورنٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے دبئی سے امپورٹ کرنا تھا، اس پہ بھی کام شروع نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر فنڈ نہ ملے تو منصوبہ اسی طرح تعطل کا شکار رہے گا، اور جتنا کام کیا ہے وہ بھی اب باقاعدہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی در نایاب آگاہ کرے تو بہت شکریہ۔
पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में 6 अरब रुपए की करप्शन का मामला, वज़ीर में प्लॉट्स की फराहमी में ताखिर का नोटिस। वज़ीर तालीम का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 का मसला 3 माह में हल करेंगे। मजीद कहा कि उम्र भर की कमाई टाउन 3 में लगाने वाले प्लॉट से महरूम नहीं रहेंगे। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी इमरान। सिकंदर हयात ने पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में प्लाटों की फराहमी में ताखीर का नोटिस जो है वो दे लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 का मसला जो है वो वज़ीर तालीम का कहना है कि 3 माह में हल करेंगे। और सिकंदर हयात का कहना है कि उम्र भर की कमाई जो है वो टाउन 3 में लगाने वाले प्लाट से महरूम नहीं रहेंगे। और उनका कहना था कि देखा जाएगा कि 10 साल से टाउन 3 मुतासरीन को प्लॉट क्यों नहीं मिले। उनका मजीद कहना था कि जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके टाउन 3 में इन्वेस्टमेंट की, उनकी कमाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इन लोगों को सजा देंगे जिनकी वजह से मुतासरीन को 10 साल किराया देना पड़ा है। राना सिकंदर हयात का मजीद कहना था कि टाउन 3 के मुल्ज़िमान को सामने लाया जाएगा। जी इमरान यूनुस आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ऐप पर जियो टैगिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। तालीमी इदारों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी स्टेटस ऐप और वेब पोर्टल नाफिज किया गया है। तमाम इदारों को अपने ऑफिशियल लॉगिन से सिक्योरिटी ऐप प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल करना होगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद बताइए। जी बिल्कुल दोस्त प्रोग्राम आया। पंजाब भर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की ऐप पर जियो टैगिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी स्टेटस ऐप और ऐप पोर्टल नाफिज कर दिया गया है। तमाम इदारों को अपने ऑफिशियल लॉगिन से सिक्योरिटी ऐप प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल करना लाजमी होगा। सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मतलूबा मालूमात और तफसीलात पोर्टल पर लाजमी दर्ज करना होंगी। मालूमात मुकम्मल, दुरुस्त, ताज़ा तरीन और बाकायदगी से अपडेट रखना लाजमी है। सिक्योरिटी ऐप के जरिए तालीमी इदारों की सिक्योरिटी की मुसलसल निगरानी और मौसर इंतजामी निगरानी भी की जाएगी। जुनेद आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ माल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज बदस्तूर जारी है। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ माल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस वक्त तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा बताइएगा। 9वें रोज़ भी जारी है। माल रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चेयरिंग क्रॉस फैसल चौक को दोनों तरफ से बंद करके 2 पंडाल लगाए गए हैं, एक ख़वातीन के लिए और एक मर्दों के लिए। और मर्दों के पंडाल में इस वक्त खाना खिलाया जा रहा है। और मुतालबात के हवाले से अगर बात की जाए तो मुतालबात में जो पेट्रोलियम लेवी है उसको ख़त्म करने का मुतालबा सबसे बड़ा है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पर लाने का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही रोटी की कीमत को कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। गैस और बिजली के IPPs के मुआहदे जो हैं उस पर नज़र षानी करके उन्हें ख़त्म करने और मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील करने के हवाले से मुतालबात सामने आ रहे हैं। कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें ये अंदिया दिया गया है कि आने वाले दिनों में 13 रबीउल अव्वल से जो लॉन्ग मार्च है वो भी शुरू किया जा सकता है और मुल्क गिर हड़ताल की कॉल भी दे दी गई है। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस माल रोड पर रोज़ की बुनियाद पर शाम के औकात में एक पैदल मार्च भी किया जाएगा, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान भी शरीक होंगे और दीगर अफराद भी शरीक होंगे जो पेट्रोल की कीमत के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। आसपास की सूरत हाल के बारे में बताया जाए तो आसपास जो मुतवादिल रास्ते दिए गए हैं सर्विस लाइन से, वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है और शहरियों को मुश्किल का सामना भी है। मगर आने जाने वाले शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के धरने में जो मुतालबात हैं वो आम आदमी की मुसीबत परेशानियों को की जो अक्कासी है वो कर रहे हैं। तलहा आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ग्रीन सिटी बर्की रोड घर में आग लग गई। रेस्क्यू का बताना है कि अहलकारों का बरवक्त रिस्पांस, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग घर की बालाई मंजिल पर लगी है। तो आपको अपडेट करते चलें, ग्रीन सिटी बर्की रोड घर में आग लग गई है। रेस्क्यू अहलकारों का बरवक्त रिस्पांस, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि आग घर की बालाई मंजिल पर लगी है। तो अपडेट करें आपको, रेस्क्यू अहलकारों का बरवक्त रिस्पांस, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि रेस्क्यू का बताना है कि आग घर की बालाई मंजिल पर लगी है। ग्रीन सिटी बर्की रोड घर में आग लग गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा, आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 के मुताबिक घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। ये
برکی روڈ پر واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا گھر تھا، جہاں پر خدشہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی، لیکن ریسکیو کی بر وقت موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کرنے سے پہلے آگ کو انہی 2 کمروں تک محدود کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ کمروں میں پڑا جو کچھ سامان تھا گھریلو استعمال کا وہ اس سے متاثر ہوا ہے، تاہم آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ جی وقاص آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ وراثت میں جائیداد چھپانے کا معاملہ، پنجاب گورنمنٹ نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498 میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص وراثی جائیداد ایک دوسرے سے نہیں چھپا سکے گا، چھپانے والے کو 10 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سیشن کورٹ میں 498A لگنے پر پہلا کیس ایڈیشنل سیشن جج اقتدار حسین کی عدالت میں باغبان پورہ کی فوزیہ نامی خاتون نے دائر کیا۔ تفصیلات سے آگاہ جانیں گے، شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہین بتائیے گا۔ اگر کوئی کسی سے اپنی وراثت کو جو ہے وہ چھپائے گا تو اس کو اب سزا جو ہے وہ 10 سال کاٹنا جو ہے وہ پڑے گی۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تعزیرات پاکستان کی 498 دفعہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد دائر کیا گیا ہے، یہ دعویٰ جو ہے وہ زین العابدین ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے دائر کیا ہے۔ کیا موقف ہے ان کا اور اس دفعہ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا وراثت کے بارے میں، اور سول میٹر میں جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بہت لمبا عرصہ لگتا تھا۔ اب یہ حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی ہے 498A کے تحت۔ اب اس کے اندر 10 سال سزا ہے جو وراثت چھپائے گا یا وراثت کے متعلق نہیں بتائے گا۔ اب یہ کاگنیزیبل آفینس ہے جس کی سزا 10 سال ہے۔ اس طرح کوئی بھی بندہ جو ہے کسی کی وراثت کو مار نہیں سکے گا، بلکہ وہ ایک مجرم ہوگا جس کے لیے کورٹ جو اس کو پینلائز کرے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کیس آپ نے یہاں دائر کیا اقتدار حسین کی عدالت میں وہ کیا ہے؟ جو کیس دائر کیا اس کے اندر بھی ایک بیوی نے دوسری بیوی جو کٹھی 2 سوکنیں تھی، سوکن نے جو ہے پراپرٹی ہیک کر لی ہے۔ اس آپ نے ڈاکٹر زین العابدین ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جو ہے موقف سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دفعہ میں تعزیرات پاکستان کی 498 میں اضافہ کیا گیا، اس کا پہلا کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج اقتدار حسین کی عدالت میں دائر کیا، جس پر عدالت نے متعلقہ پولیس کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا۔ شاہین آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ملک بھر میں جعلی کال سینٹرز ملکی بدنامی کا باعث بننے لگی ہیں۔ NCCIA کا کال سینٹرز کے حوالے سے بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ، کال سینٹرز کے نیٹ ورک کی قانونی حیثیت جانچنے کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی جائے گی۔ NCCIA دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے باہمی اشتراک کو بڑھائے گی۔ ٹاسک فورس میں PTA سمیت دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہوں گے۔ کال سینٹرز کے قیام، رجسٹریشن اور قانونی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کال سینٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ اداروں کے مشاورت سے ٹاسک فورس کے TORs کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کال سینٹرز کی سرگرمیوں اور قانونی حیثیت جانچنے کے بعد کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کال سینٹرز انتظامیہ کو آنے والی رقم اور کرپٹو اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ SECP نے وینچر کیپٹل بل کا مسودہ مشاورت کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھجوا دیا ہے۔ مقصد سٹارٹ اپس اور ٹیک کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانا ہے۔ SECP کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان میں سٹارٹ اپس اور ٹیک کمپنیوں کی باضابطہ وینچر کیپٹل تک رسائی محدود کر دی گئی۔ قانون سے مقامی سٹارٹ اپ کو وینچر کیپٹل سے سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے۔ SECP کے مطابق وینچر کیپٹل فنڈز اور فنڈز مینیجرز کے لیے سادہ ریگولیٹری فریم ورک تجویز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے، کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کلیم۔ جی بالکل، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وینچر کیپٹل بل کا مسودہ مشاورت کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو باقاعدہ طور پر بھجوا دیا ہے، جبکہ مجوزہ قانون کا مقصد اسٹارٹ اپس اور اس کے علاوہ جو ٹیک کمپنی ہیں ان کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کو بڑھانا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں SECP کی جانب سے کہا گیا کہ قانون کے مطابق جو اسٹارٹ اپ کو اور وینچر کیپٹل سے سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے، جبکہ اس کے علاوہ جو فنڈ مینیجرز کے لیے سادہ ریگولیٹری فریم ورک ہے، اس حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ دی گئی ہیں۔ جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو آسان لائسنسنگ اور رجسٹریشن کا نظام ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ مجوزہ قانون سے وینچر کیپٹل سرگرمیوں کا باضابطہ طور پر مالیہ کے نظام میں لایا جائے گا، جبکہ وینچر کیپٹل کی دستیابی ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپ کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جبکہ مجوزہ قانون سے اسٹارٹ اپ کی ترقی، نئی سرمایہ کاری، اس کے علاوہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں پیدا ہوں گے۔ جبکہ اس سلسلے میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ وینچر کیپٹل بل ہے اس پر اسٹیک ہولڈر سے عوامی مشاورت کرے گی، جبکہ مشاورت کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کرنے کے لیے حکومت کو بجھایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ کلیم آگاہ کرنے کے لیے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے۔ چھٹیوں کے بعد اسکولوں کے پہلے روز ہی CEO ایجوکیشن
लाहौर तारिक महमूद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। CEO ने स्कूल सरबराहान को इंतजामात 100% मुकम्मल रखने की हिदायत की। असातिज़ा की हाजिरी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। 3 माह की मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। पंजाब भर के सरकारी व निजी स्कूल्स खुल गए। पहले रोज बच्चों की हाजिरी 65% तक रही। हाजिरी कम होने के बावजूद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दी गयी, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया है। 3 महीनों के बाद हम स्कूल आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने सारे टीचर से मिले और हमें बहुत खुशी हुई अपने स्कूल वापस आकर। बहुत मज़ा आ रहा है, स्कूल खुले हैं, पढ़ाई जारी रख सकेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, दोस्तों से मिलके, सर से काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब इस मौका पर डिप्टी DO सेकेंडरी शकील मेराज और मोहम्मद हुसैन भी हमरा मौजूद थे। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने स्कूलों में इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि कोई भी टीचर वक्त से लेट ना हो और तलबा को हर मुमकिन तालीमी सहूलियत फराहम की जाए। रवां साल छुट्टियां ज्यादा होने से तालीमी साल महदूद हो गया। सालाना इम्तिहानात में कम दिन रह जाने के बाइस अब असातिज़ा को बच्चों पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल खुलने से बच्चों का निसाब कवर करने में मदद मिलेगी। जी, आज जो पहला दिन है तो वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब की हिदायत पर हमने स्कूलों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करवाया है और उसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मुकम्मल की हैं ताकि हम अपने बच्चों को तालीम दोस्त और महफूज माहौल मुहैया कर सकें। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और वज़ीर तालीम सिकंदर हयात साहब और CEO लाहौर की हिदायत के मुताबिक हमने तलबा को बिल्कुल उसी तरह वेलकम किया है जिस तरह एक माँ बाप अपने जने हुई औलाद को वेलकम करता है। स्कूल खुलने से बच्चों की न सिर्फ स्कूल आने की रूटीन बनेगी बल्कि वो असातिज़ा की रहनुमाई में मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन एहसान कादर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। संद इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए पेशरफ जारी है। पतंगबाजी के शोबे से मुंसलिक अफराद DC ऑफिस आमद। नुमाइंदगान की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज अब्दुल्ला खान से मुलाकात हुई। अहवाल जानेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर। बिल्कुल, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खान से काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की एक मुलाकात हुई है और इसमें काइट फ्लाइंग के हवाले से, बसंत के हवाले से मुशावरत की गई और जो काइट फ्लाइंग के जो शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे तजावीज़ भी ली गई। बात करेंगे, हमारे साथ इस शोबे से वाबस्ता लोग मौजूद हैं। अच्छा सर, आप बताएं, अभी आपकी मुलाकात हुई है, आपने तजावीज़ बताएं कि आपने कहा कि चरखी की आपको इजाजत नहीं मिल रही बनाने की, दूसरी बड़े गुड्डे की इजाजत नहीं मिल रही, इन दोनों चीजों पे आपका फोकस क्यों है? आप क्यों चाह रहे हैं कि इनकी इजाजत मिले? देखिए, बसंत का जो एक सूसन जो है ना जी, वो है बड़ा गुड्डा है, 1.5 तवे तक आप गुड्डा बना सकते। तजवीज़ है ना हमारी, कलरफुल गुड्डा हो, कलरफुल आसमान पे उड़े, मजा आता था। अब 1.5 तवे तक भी किया हुआ है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लिहाजा हम लोग चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट की जाए कानून में। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कानून में अमेंडमेंट करें। और उसके अलावा हम लोग ये भी चाहते हैं कि पहले वक्त में लोग थे जो पिन्ना बनाने वाले थे, अब पिन्ना बनाने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि 2 पीस की जो छोटी चरखी होती है वो अलाउ कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कम से कम चरखी अलाउ कर दीजिए, मसला कोई नहीं होगा अगर डोर जब तक वक्त तक एक डोर पे खुलवा ना हो। अच्छा शेख साहब, आप बताएं, आपकी भी बड़ी काविशें हैं इसके लिए और अभी आपकी मुलाकात भी हुई है, तारीख का बताएं कब से, क्योंकि गुज़िश्ता साल सिर्फ 1 महीना पहले इजाजत दी गई जिसकी वजह से सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, रेट बड़े ऊपर चले गए। इस दफा बताएं कब से आपको मेकिंग की इजाजत दी जा रही है, कब से मैन्युफैक्चरिंग होगी डोर की, पिन्ने की, गुड्डे की? नहीं, अभी तो उन्होंने डेट कोई नहीं दी। हमारा पहले मुतालबा यही था कि यार डेट तो अनाउंस करे, मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दे, लाइसेंस बनवाए ताकि हम काम शुरू कर सके। दिसंबर जनवरी में मौसम भी खराब होता है, डोर नहीं लग रही। आप कह रहे हैं कि अभी से आपको इजाजत दे दी जाए ताकि बने। अच्छा, रेट का वाले से बताएं, गुज़िश्ता साल लोग बड़े परेशान थे, बड़ी महंगी हो गई है बसंत, एलीट की पसंद है, इस दफा रेट का कुछ कोई कम होंगे? देखिए, रेट की बात करते हैं, रमजान आता है तो प्याज हम तो नहीं महंगा करते, यहाँ माफिया है एक, और हमारे तो कारीगर का रेट भी ज्यादा है। आप गुड्डे के बनाने का ना मटीरियल, उसकी कीमत और कारीगरी मजदूरी चेक कर ले, कहाँ रेट चला ले। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो कि अभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से इन्होंने मुलाकात की है और अपनी तजावीज़ और मुतालबात पेश किए हैं। ताहम अभी तक जो तारीख है कब से जो पोर्टल ओपन होगा, कब से लाइसेंस मिलेंगे, कब से रिन्यू होंगे, इस हवाले से ताहाल अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। जी ताहिर खान आगाह करने के लिए शुक्रिया। आला तिबी तालीम को ब्यूरोक्रेसी ने तख्ता मश्क बना लिया। पंजाब में पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन का मेयार फिर तब्दील। 2 साल के दौरान महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ 5 मरतबा इंडक्शन का मेयार बदल चुका है। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ैद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए।
यूनिवर्सिटी ने पंजाब में आला तिब्बी तालीम को तख्ता मश्क बना दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बार बार जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन है लेवल 3 की, उसका जो मेयार है उसको बदल दिया गया। हर 4 से 6 माह के बाद जो है वो हर इंडक्शन से पहले जो है वो इस मेयार को जो है वो इस क्राइटेरिया को बदल दिया जाता है, और अब एक मरतबा फिर जो क्राइटेरिया है वो तब्दील कर दिया गया। मार्च 2026 में 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक जो नया क्राइटेरिया है वो लागू किया गया। लेकिन अब एक मरतबा फिर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सिर्फ 5 माह के बाद ही फिर जो है वो क्राइटेरिया को तब्दील कर दिया। गुज़श्ता जो क्राइटेरिया है उसमें मजमूई तौर पर 30 पॉइंट्स थे, जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इंडक्शन के लिए मेरिट बनना था। अब इन 30 पॉइंट्स को कम करके 25 कर दिया गया। इसमें जो MD कैट के जो नंबर्स रखे गए थे जो स्टूडेंट्स के लिए, जो MBBS और BDS में दाखिले के लिए उन्होंने MD कैट का इम्तिहान दिया था, उसके नंबरों की बुनियाद पे 2 नंबर, उसके 2 पॉइंट्स रखे गए थे, वो 2 पॉइंट्स जो है वो ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह जो FCPS पार्ट 1 या J कैट का इम्तिहान की जो परसेंटेज है उसकी बुनियाद के ऊपर जो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स मुख्तस किए गए थे, जिसमें अगर FCPS पार्ट 1 जो है वो पहली अटैम्प्ट में कामयाब होता है, पहली कोशिश में, तो उस सूरत में 5 पॉइंट्स, वरना दूसरी अटैम्प्ट में जो है वो 4 और तीसरी अटैम्प्ट के ऊपर 3 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। इसी तरह अब 75% जो परसेंटेज है J कैट में, उसके ऊपर जो है वो 5, और इसी तरह बतदरीज 60% तक ये 3 पॉइंट्स तक जो है वो उस पर मिलने थे। ये पॉइंट्स जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। अब J कैट का इम्तिहान अगर आप पहली जो है वो जितने भी परसेंटेज के साथ आप पास करेंगे, उसमें आपको कोई इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसी तरह FCPS पार्ट 1 अगर पहली अटैम्प्ट में, दूसरी में या तीसरी में भी करें तो ये अब इट डजेंट मैटर, ये अब इसका कोई जो है वो नहीं है, इसमें कोई भी जो है वो आपको डिस्टिंक्शन नहीं होगी, कोई पॉइंट जो है वो इसका नहीं होगा, और ये 5 पॉइंट्स ख़त्म कर दिए गए। ताहम जो MBBS और BDS की के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशंस थी, जो स्टूडेंट्स पोजीशंस हासिल करते थे, उसके लिए 3 पॉइंट्स रखे गए थे, उनको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। ये इसी तरह का रद्दो बदल जो है वो गुज़श्ता 2 सालों से ये 5वीं मरतबा कमो पेश किया गया, और हर मरतबा जो है वो इसी को ऊपर नीचे किया जाता है। ज़राए का ये कहना है कि इसका मुबैना मकसद मनपसंद उम्मीदवारों को हर मरतबा जो है वो इंडक्शन में कामयाब करवाना है, और उसके लिए जो है वो ये क्राइटेरिया हर दफ़ा बदल दिया जाता है। ज़ाहिर चौधरी, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। तौसीफ ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, पैरागॉन क्लब और मॉडल टाउन क्लब की टीमें आमने सामने। मैच का मज़ीद अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज से, आगाह कीजिए। इस वक्त मौजूद है मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर, और यहाँ पर आज तौसीफ ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें मॉडल टाउन क्लब और पैरागॉन क्लब की टीमें आमने सामने हैं। अगर इन दोनों टीमों के हवाले से बात करें तो मॉडल टाउन क्लब जो है, इसका शुमार लाहौर की जो पुरानी टीम है, ख़ासतौर पर मॉडल टाउन का इलाका इसकी सबसे नुमायाँ टीम है, और बहुत से क्रिकेटर इस क्लब की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अज़हर अली जो हैं वो इस क्लब की से ही खेलते हुए उन्होंने पाकिस्तान तक रसाई हासिल की। इसके साथ साथ अगर हम पैरागॉन क्लब के हवाले से बात करें तो पैरागॉन क्लब का ताल्लुक जो लाहौर के नए 5 जोन बने, इनमें से शालीमार जोन है, और जो नई क्लबें इस सीज़न में स्क्रूटनी के बाद जिनको वोटिंग का राइट मिला है उनमें से एक है, और बहुत से बासाइद खिलाड़ी इस क्लब की नुमाइंदगी करते हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो पैरागॉन क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और पूरी टीम जो है 204 रन बनाकर आउट हो गई। अली जुरेज आसिफ जो हैं उन्होंने 63 रन बनाए, जबकि आरिश अली जो हैं वो 53 रन बनाकर नुमाया रहे। 205 रन के ताक़ुब में इस वक्त मॉडल टाउन क्लब जो है उनकी बैटिंग जारी है। जी हाफिज शहबाज, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।